नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के होली क्रॉस स्कूल में 2 छात्राओं को मारपीट के लेकर मामला पहुंचा थाने तक। स्कूल कर्तृपक्ष ने सहयोग किए जाने का किया अपील। मंत्री कौशिक राय ने फाटक बाजार क्षेत्र का किया दौरा। फुटब्रिज मार्केट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के साथ समस्याओं पर किया आलोकपात। शिक्षा प्रतिष्ठान आकाश संस्थान के उद्योग से बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल में छात्र छात्राओं ने किया नाम रोशन। दिया गया विस्तारित जानकारी। बोरखोला विधानसभा केंद्र के राजनगर जीपी के बुढ़ीखाल तथा कई और क्षेत्र में विष्णुप्रिया मणिपुरी बस्ती व आसपास के इलाके में रथ यात्रा को लेकर चल रही आनंद की लहर। क्षेत्र का दौरा किया विधायक किशोर नाथ ने। श्रीभूमि जिले के बारूग्राम श्री श्री गोपाल जी, श्री श्री राधा विनोद जी तथा श्री श्री राधा मोहन गोस्वामी जी के आश्रम प्रांगण में 3 दिवसीय उत्सव को लेकर लोगों में छाई हुई खुशी की माहौल। हरिनाम यज्ञ में भाग ले रहे हैं लाखों की तादाद में लोग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के होली क्रॉस स्कूल में 2 छात्राओं की मारपीट को लेकर अभिभावकों ने एक अहम परेशानी का शिकार हुए और द्विपाक्षिक तौर पे स्कूल कर्तृपक्ष के साथ बैठकर एक साथ समस्या का समाधान किए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों ही अभिभावक अपने अपने जगह पर अड़े बैठे रहे। बाद में एक पक्ष ने थाने में एफआईआर भी दायर कर दिया। मुद्दे को लेकर शिक्षा प्रतिष्ठान की सम्मान पर जहां कई सवालिया निशान लग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल की छोटी सी वारदात अभिभावकों तक पहुंचकर आखिरकार अदालत तक पहुंचने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। शहर के बुद्धिजीवी गुणीजन शिक्षाविदों का कहना है कि मुद्दा स्कूली छात्र छात्राओं की मारपीट का था, तो इस क्षेत्र में स्कूल कर्तृपक्ष तथा अभिभावकों की आपसी सहयोग के चलते स्कूल के अंदर ही निपटा लेना चाहिए था, लेकिन आखिरकार गैर जिम्मेदार तरीके से कुछ अभिभावक थाने में एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए स्कूल के सुनाम सहित कई और पहलुओं पर आलोकपात किया गया। कई वक्ताओं ने शिक्षक शिक्षिकाओं पर लगाए गए आरोपों का खंडन भी किए और बड़े पैमाने पर लोगों के समर्थन में इस दिन असली सच को उजागर किया गया और कुछ अभिभावकों को द्वारा जो गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की गई है, इस संबंध में गहरा दुख व्यक्त किया गया। পড়াশোনা করেছি, আমার সেরকম কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আমার খুবই সুন্দর অভিজ্ঞতা দুপুর ম্যাডামের সঙ্গে। আর এজ এ টিচার আমি দেখেছি বাচ্চাদেরকে অনেক সময় আমরা কারেকশন করতে যাই, কিন্তু সেটা ওদের একটা ভালো মোটিভ নিয়ে বাচ্চাটা পরবর্তী ভবিষ্যতে যেন আর ভালো হয়। আর এটা হল ঘর হলে আমাদের উপর হয়ে যাবে। अच्छा क्या प्लीज मैं प्रोसीड নমস্কার সবাইকে। সবচেয়ে প্রথম আমি ধন্যবাদ জানাবো স্পেশালি সব মিডিয়া পার্সোনালকে যারা ডিফারেন্ট মিডিয়া হাউসেস থেকে
শর্ট নোটিসের মধ্যেও আপনারা আজকে এখানে এসেছেন আমাদের স্কুলের তরফে। আজকে হলিক্রস স্কুলে আমরা প্রথমবার এরকম একটা প্রেস মিট অর্গানাইজ করছি। আগে কখনো হয়নি, বিকজ আগে কখনো এরকম সিচুয়েশন অ্যারাইজ হয়নি। তবে আমি আই এম ভেরি গ্ল্যাড that today with us not only our sisters but also we have our teachers, because summer vacation is going on. Maximum of us, I mean maximum of our teachers are out of station, but still special ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। গত 2 মাস ধরে আমরা স্কুল নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে মিডিয়ায়, অনেকই কথাবার্তা হচ্ছে যে জিনিসটা আগে কখনোই হলিক্রসকে নিয়ে হয়নি। হলিক্রস 60 ইয়ার্স পুরানো স্কুল, এবার আমরা ডায়মন্ড জুবলি সেলিব্রেট করেছি, মানে আমরা ডায়মন্ড জুবলি ইয়ার শুরু করলাম নভেম্বরে, আমরা অফকোর্স ডায়মন্ড জুবলি ইয়ার শেষও করবো সেইভাবেই। কিন্তু এই বছরে একটা খুবই মানে আন্দোলনী একটা ঘটনা ঘটে গেছে স্কুলে, যেটা আসলে কি এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে বলার জন্য, যাতে আপনারা আমাদেরকে একটু হেল্প করেন সবার কাছে পৌঁছানোর জন্য, সেই জন্যই এই প্রেস মিটটা। সো আমি এখন আমাদের প্রিন্সিপাল মিস্টার টেরেসা মার্টিস বিএস এর কাছে হ্যান্ড ওভার করবো। অ্যান্ড Two of our boys of class 5 were found fighting during the tiffin break on the 15th of May. And then those boys were brought together by Madam Kukum, the class teacher of one of the boys of class 5. And she brought them together. Inquired what had gone wrong. She settled the matter with them. She made them understand each other's trouble and the problem, and shook hands with them, made them shook hands with each other, say sorry, and they were peaceful. They continued their classes for the rest of the hours. And of course, the following day, I received, that's on the 16th of May, I received a message, WhatsApp message, in my personal mobile by the parent of one of the boys, that is Mrs. Mampi Karmakar, saying that her son was beaten up by another boy, for which I asked for the evidence. So she sent me a photograph of the boy. And then, of course, later on, I called the parents to the office. The parents appeared on the 20th of May. In the office, we tried to understand the parents well, both Madam Kuku and myself. And meanwhile, as we were guiding, as we were directing the parents were not so happy with us. So that is how the matter became a bit not in favor of us, and things went a little wrong. And we tried our best later on to meet Madam, meet the mother, the father of the child, and to settle the issue amicably. It could not come true. I would request Madam Hukum to proceed with the Good evening to all of you present here for today's gathering. I have never thought of my life that I will be coming in the limelight because of this. But today I have been brought here. কারণ
সবাই এক গল্প জানে। Two of our boys of class 5 were found fighting during the tiffin break on the 15th of May. And then those boys were brought together by Madam Kupum, the class teacher of one of the boys of class 5. And she brought them together. She brought them together, inquired what had gone wrong. She settled the matter with them. She made them understand each other's trouble and the problem, and shook hands with them, made them shook hands with each other, say sorry, and they were peaceful. They continued their classes for the rest of the hours. And of course, the following day, I received, that is on the 16th of May, I received a message, WhatsApp message, in my personal mobile by the parent of one of the boys, that is Mrs. Mampi Karmakar, saying that her son was beaten up by another boy, for which I asked for the evidence. So she sent me a photograph of the boy. And then, of course, later on, I called the parents to the office. The parents appeared on the 20th of May. And in the office, we tried to understand the parents well, both Madam Kuku and myself. And meanwhile, as we were guiding, as we were directing the parents were not so happy with us. So that is how the matter became a bit not in favor of us, and things went a little wrong. And we tried our best later on to meet Madam, meet the mother, the father of the child, and to settle the issue amicably. It could not come true. I would request Madam Kukum to proceed with the Good evening to all of you present here for today's gathering. I had never thought of my life that I will be coming in the limelight because of this. But today I have been brought here. কারণ সবাই এক গল্প জানে। सिलचर फाटक बाजार के बेहाल हालात को देखते हुए संस्कार के साथ साथ कई परिजन हाथों में लिया जा रहा है। मुद्दे को लेकर मंत्री कौशिक राय ने सिलचर फुटगिल्स मार्चेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर समस्याओं के बारे में जानकारी लिया और नए परियोजनाओं के सही वास्तवायन के लिए अहम कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन मंत्री कौशिक राय ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। শিলচর শহরে রাস্তাঘাটের সমস্যা আছে। শিলচর শহরে রাস্তা ছোট। আমরা বিভিন্ন ক্যাপিটাল পয়েন্ট থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পর্যন্ত এই যে এলাকা আছে পুরো এটা রাস্তা খারাপের জন্য না, পার্মানেন্ট এটাকে আমরা বন্ধ করে দিই, হেভি ভেহিকলস বন্ধ করে দিই। পাথরের গাড়ি হোক বা যে কোনো বড় আয়ুক্ত মহাশয়, ডিটিও, পুলিশ সবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে উনি ঠিক করবেন। এই জন্য যে গাড়িগুলা পাথরের গাড়ি হোক বা যে গাড়ি হোক, আমাদের সোনাবাড়ি ঘাটের ব্রিজের কাজ শেষ হবে, মণিপুর রাস্তা থেকে শুরু করে হয়ে গেলে ক্যাপিটাল হয়ে সদরঘাটের যে রাস্তাটা, এটার উপর যে রোড আছে সেই রোডটা অন্তত কিছুটা কমবে। তাদেরকে নিয়ে সেন্ট্রাল অফিসার করে সবাইকে নিয়ে আমরা এখানে এখানে ব্যবসায়ীদের অনেকগুলো সমস্যা আছে। সেই সমস্যাগুলো কিছু কিছু বিল্ডিং আছে, যে বিল্ডিংগুলো খুব বাজে অবস্থায় আছে। সেই সব বিষয় আজকে আমরা দেখার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। আগামী দিনে
পৌরসভার মাধ্যমে হোক, দহুয়ার মাধ্যমে হোক, পৌর নিগমের মাধ্যমে হোক বা দহুয়ার মাধ্যমে হোক, যাতে এই বাজারকে আমরা একটা উন্নত মানের বাজার আমরা করতে পারি। এখানে রাস্তার ব্যবস্থা থাকতে পারে, ড্রেনেজের ভালো ব্যবস্থা থাকতে পারে, আর মানুষও যখন বাজারে কেউ আসবেন তারাও যাতে এখানে বাজার থেকে ভালোভাবে এখানে তাদের যে ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি করতে পারে সেটা ব্যবস্থা করে, এবং পুরো ফাটক বাজারটাকে যাতে আমরা কোনো জায়গায় যদি কেউ বেদখল করে রেখেছেন, কোনো জায়গায় যদি ইলিগ্যাল পার্কিং আছে সেগুলোকে যাতে ভবিষ্যতে মুক্ত করতে পারি, যাতে মানুষ ইজিলি ফাটক বাজারে আসতে পারে, ট্রাফিকের যে সমস্যা সেটাও যাতে না হয়, সে বিষয়গুলি আলোচনা করার জন্য আমরা এসেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে ফুডগ্রেন্স মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন, ফাটক বাজার সমিতি, নিউ মার্কেট সমিতি সবাই ছিলেন এখানে, সবাইকে বলেছি যে আমরা এটা নিয়ে একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান ফাটক বাজার নিয়ে আমরা একটা তৈরি করবো, কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে 8 জন 10 জনের যাতে একটা টিম তারা তৈরি করে দেন, যাদের কাছ থেকে আমরা নিয়মিত পরামর্শ নিয়ে তাদের পরামর্শের ভিত্তিতেই যাতে আমরা কাজগুলো যোৱাকালি চেনেলক যি মূল্য দিছে সেই মূল্যটো পুৰাপুৰি ভিত্তি। সেইকাৰণে মই আজি আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী কোনো এখন চেনেলে যেনেকৈ সোণৰ জনতাৰ মূৰত মাতমাৰ এনেকৈ এটা নিউজ দিছে, য'ত মিঠাতেলৰ ৰেট, অমুকৰ ৰেট ইমানকৈ দিছে, এতিয়া মই অসমৰ কোনো বজাৰত তেনেকুৱা পোৱা নাই। সেইকাৰণে বাৰিষাৰ সময়ত কোনোবা ঠাইতে যাতে ইলিগেলি কোনোবাই হোৰ্ডিং নকৰে, কোনোবাই যাতে মূল্য বৃদ্ধি নকৰে, সেইকাৰণে আজিও মই ইয়াতে আমাৰ বেপাৰীসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু প্ৰতিদিনতে যোৱাকালি মই আমাৰ প্ৰত্যেক বিভাগৰ প্ৰত্যেকক নিৰ্দেশগত কৰি মই নিৰ্দেশ যাতে আমাৰ যি টাস্ক ফ'ৰ্চ আছে, জিলাই জিলাই যে টাস্ক ফ'ৰ্চ আছে, এই জিলা টাস্ক ফ'ৰ্চবিলাক প্ৰতিখন বজাৰত গৈ যাতে মূল্যটো কি হৈ আছে জইণ্টলি যাতে ভিজিট কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে নিৰ্দেশ। সেইকাৰণে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিমান ৰেট এখন চেনেলে, গুৱাহাটীৰ এখন চেনেলে দেখুৱাইছে, এই মূল্যটো মই অসমত কোনো বজাৰত পাম। কোনোবাই যদি চৰকাৰক বদনাম কৰিবৰ কাৰণে কৰি আছে এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি এইটো সঁচা কথা। মূল্যবৃদ্ধি হ'লে ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হয়, মূল্যবৃদ্ধি হ'লে ৰাইজৰ অসুবিধা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ৰেগুলাৰ প্ৰয়াস কৰি থাকে, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই বা নহয় এইটো মই নকওঁ, কিন্তু যি হাৰত দেখুওৱা হৈছে যে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, এনেকুৱা হাৰত কোনো ঠাইতে মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই, সেইটো মই ক'ব। আজি আপুনি কলেজলৈ গৈছিলোঁ, শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ গৈছিলোঁ, তাতে অলপ আমি ভিজিট কৰা নাই, অলপ আমি বহি তাতে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত এটা পৰিৱেশ আমি দেখা পাইছোঁ যে বাহিৰৰ যিমান গাড়ী, যিমান অটো, যিমান প্ৰাইভেট এম্বুলেঞ্চ চব মেডিকেল কলেজৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত থাকে। সেইকাৰণে এইবিলাক ওলাব লাগে। মেডিকেল কলেজ বাহিৰত ওলাব লাগে, প্ৰাইভেট গাড়ী মেডিকেল কলেজ থাকিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, এইটো পাৰ্কিং প্লেচ নহয়। ছেকেণ্ডলি হ'ল যে আমি দেখা পাইছোঁ যে বহুত আনঅথৰাইজড মানুহ মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত ঘূৰি থাকে। সেইকাৰণে ওৱান পেচেণ্ট ওৱান এটেণ্ডেণ্ট, এই আমি এনেকৈ তেওঁলোকক মেডিকেল অথৰিটিক আমি আলোচনা কৰিছোঁ। পুলিচ প্ৰশাসন যিমান আমাক সহায় কৰিব লাগে সহায় কৰিব, আৰু আমি যাতে এজন পেচেণ্টৰ লগতে এজন এটেণ্ডেণ্ট এট এ টাইম থাকিব পাৰে। কাৰণ বহুত সময় আমি দেখা পাওঁ যে গাইনী ৱাৰ্ড আছে, গাইনী ৱাৰ্ডত পেচেণ্টৰ হাজবেণ্ড বহি আছে, পেচেণ্টজন তেওঁ চিকিউৰ ফিল কৰি আছে যে হাজবেণ্ড মোৰ লগতে আছে, কিন্তু বহুত ফিমেল পেচেণ্ট আছে, তেওঁ প্ৰাইভেচিটো বেয়া হৈ আছে। সেইকাৰণে কোনে থাকিব এইটো মেডিকেল কলেজ অথৰিটিকে মই দায়িত্ব দিছোঁ। আমাৰ কোনো ফ'ৰ্চ নহয়, আপোনালোকে ঠিক কৰক, ওৱান পেচেণ্টৰ লগত ওৱান এটেণ্ডেণ্ট থাকিব লাগে। আৰু বাকী ICU বা য'ত য'ত অলপ AC এইবিলাকৰ সমস্যা আছে, এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰে। মেডিকেলৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা যে আমাৰ বৰাকভেলীত কত মেডিকেল ৱেষ্টটোৰ কাৰণে, ডিছপ'জেবলৰ কাৰণে আমাৰ ইনচিনেটৰ নাই। চৰকাৰে আগত এটা পইচা দিছিলে, 2 কোটি টকা দিছিলে, কিন্তু আৰু 2.5 কোটি টকা এইটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়। এইটোৰ কাৰণে আমি আজি কথা পাতি এই 2.5 কোটি টকা কেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ মেডিকেলৰ পৰা বীৰবল বাজাৰৰ যিটো ৰাস্তা, যোৱাকালি আমি এইটো ৰিভিউ কৰিছিলোঁ। যোৱা ৰাতি কাম আৰম্ভ হৈছে, অলপ কাম হৈছে, আজিও কাম হ'ব। গাঁতবিলাক কাম যিটো আছে টেম্পৰেৰী কাম হ'ব। আৰু আমি যোৱাকালিও কৈছোঁ যাতে 20 আগষ্টৰ ভিতৰত আমি কণ্ট্ৰেক্টৰক হেণ্ড অভাৰ কৰি দিব পাৰোঁ, যাতে তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্ট যে কামটো আছে কামটো আৰম্ভ কৰিব। समाचारों में एक छोटा सा विराम। बराक वैली
आसाम के दक्षिणी भाग में बराक नदी के किनारे बना एक कैनवस है, जिसके हर कोने में यहाँ के लोगों के जीवन की सुख, समृद्धि और शांति की तस्वीर अंकित है। और इस सदाबहार शाश्वत वादी के भीतर बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड गर्व से पहाड़ की गोदी में खड़ा है, जिसकी वैली स्ट्रॉन्ग सीमेंट बराक के घर घर में न केवल परिचित है, बल्कि रिश्तेदारी के बंधन में भी बंधा हुआ है। Valley Cement. Valley strong, very strong. মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক। আধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার ঘরকে করবে আরও সুন্দর, মজবুত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আগুনে দহন হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক সাউন্ড প্রুফ পদ্ধতিতে তৈরি। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণে কম খরচে উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে সেটিং করতে হয়। গ্রিন এসি ব্লক গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক হালকা, মজবুত এবং পরিবেশগতভাবে ঘরকে সুরক্ষিত রাখে। শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম হোক, গ্রিন এসি ব্লক 12 মাস আপনাকে দিচ্ছে প্রকৃতি সুলভ পরিবেশ ও সুরক্ষা। তাই আপনার ঘরকে আরও সুন্দর, মজবুত, টেকসই ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত রাখতে আজই কিনুন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক, মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, হসপিটাল রোড, শিলচর। দূরভাষ 9560812328, 8845243685, 70991499997, 6000763077। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক উৎকৃষ্টতার এক অনন্য উৎপাদন। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা, স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির आरेक नाम। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित आकाश इंस्टीट्यूट में NIT तथा जी सहित दूसरे अध्ययन के क्षेत्र में छात्र छात्राओं की भविष्य उज्जवल हो रही है। उत्तर पूर्वांचल में अहम भूमिका निभाए जाने पर छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान किया गया। गौरतलब है कि आकाश संस्थान के शिक्षण यूनिट की ओर से बराक घाटी के नाम रोशन किया है। कई छात्र छात्राओं ने बेहतरीन से बेहतरीन फलाफल कर कई छात्र छात्राओं ने उत्तर पूर्वांचल में एक अहम भूमिका पालन किया है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए आकाश संस्थान के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य का कामना भी किए। मैंने इसी साल रीनीट में 636 मार्क्स से मतलब नीट क्रैक किया है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं तो मैं तो रेगुलर स्टूडेंट हूँ। तो एट फर्स्ट जब मैं पहले 11 में यहाँ आई तो मुझे लगा कि मतलब शुरुआत में मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी 11 एंड 12 बोथ को, क्योंकि उस तरफ बोर्ड्स थे, उस तरफ नीट था।
तो एंड पैटर्न भी अलग है, सबको ऑब्वियसली पता है। कि जैसे इस बार का जो रिजल्ट रहा है 2026 नीट में, तो अगर मैं बात करूं पूरे ऑल इंडिया आकाश में, तो हमारे जो है टॉप 10 में आकाश से हमारे 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप 10 में है, ठीक है, जिसमें से मतलब कि टॉप मतलब 1 फर्स्ट रैंक भी है, देन फिर 3rd रैंक भी है, 5th भी है, 7th भी, ऐसा है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 50 की कि हमारे आकाश में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टॉप 50 में हमारे मतलब कि आकाश से टोटल 18 स्टूडेंट्स आए हैं। टॉप 10 में 4 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 50 में 18 स्टूडेंट्स हैं और टॉप 100 में 41 स्टूडेंट्स हैं कुल मिला के। ये रहा हमारा टॉप 100। देन अगर मैं बात करूं ईस्ट जोन की, जिसमें हमारा आकाश सिलचर सेंटर आता है ईस्ट जोन में, उसमें जो मतलब कि जो हाईएस्ट रैंक आया है ऑल इंडिया वो 80 है। मतलब इस जोन से जो आकाश में जो बच्चों ने स्कोर किया है 695 मार्क्स, जिसका ऑल इंडिया रैंक है 80। ये है हमारे इस जोन का। एंड अगर मैं बात करूं कि कुल मिला के जो पूरे आकाश ने सिटी टॉपर दिए हैं इस जोन में, वो है कुल मिला के 8 सिटी टॉपर दिए हैं आकाश ने आउट ऑफ 18, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं असम की, पूरे असम में आकाश के जो कॉर्पोरेट सेंटर है वो 4 है। अगर मैं उसमें बात करूं तो सबसे हाई स्कोर आया है असम में गुवाहाटी से, जो है 650 मार्क्स है ना आउट, जिसका रैंक है 1479। अगर मैं बात करूं सिलचर ब्रांच की, तो इस बार का हाईएस्ट है चिंगलेम्बी देवी, जिसने स्कोर किया है 636 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक है 2772। इसके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। इसके अलावा सेकंड रैंक जो है वो है रश्मिनाथ, जिसने स्कोर किया है 602। एंड इसके अलावा क्या है, बहुत सारे मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं, तो इसमें से क्या है मतलब कि आउट ऑफ अगर मैं बोलूंगा 120 जितने अभी रिजल्ट हमें मिल पाए हैं, उनमें से लगभग 35 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी एमएस कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की, तो हमारे सेंटर से लगभग 32 बच्चे जो हैं सेलेक्ट हुए थे एमबीबीएस कॉलेज के लिए। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35 प्लस हुई रिजल्ट। बाकी एक बार हम जैसे कि मैं सबका मार्क्स बता देता हूँ एक बार क्या क्या रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चिंगलेम्बी की, तो इसने स्कोर किया है 636 मार्क्स, जो सेंटर में फर्स्ट रैंक है। एंड मैं सेकंड रैंक की बात करूँ तो रश्मिनाथ है 602। देन अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड रैंक हमारा है आशीर्वाद रॉय, जिसने स्कोर किया है 583। मैं जिनका नाम बोलेगा खड़े हो जाना आप लोग, ताकि सब देख पाए आप लोग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे हैं ऑद्रिजा दे, जिसका रैंक है मतलब कि 4th रैंक है सेंटर में और इसका मार्क्स है 579। ऑद्रिजा। नेक्स्ट है मोहित प्रकाश, जो अभी नहीं आ पाए, उसका घर दूर था तो वो नहीं आ पाए। एंड नेक्स्ट है सूरज दत्ता, वो भी अभी नहीं आ पाए, सूरज। एंड नेक्स्ट है स्वर्णश्री, वो भी नहीं आ पाई हैं। ऑद्रिजा दाम नेक्स्ट है। एंड देन है अर्श दाहिया, जिसने अच्छा स्कोर किया है। एंड देन है 534। एंड देन है दीपशिका दास, आपने भी अच्छा स्कोर किया है 500। देन राजेश मजुमदार, ये बराबर है, आपने अच्छा स्कोर किया है 541। जूही चक्रवर्ती, ये एब्सेंट रही, ये नहीं आ पाई हैं जूही। एंड नेक्स्ट हमारा है बासव रॉय, इसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। एंड देन है मुखलिज अहमद, मुखलिज भी नहीं आ पाए हैं, इनका घर भी दूर था। शिक्षा में भी उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है और बहुत मेहनत करके ये आई हैं। देन फिर दीक्षिता भट्टाचार्य, ये भी नहीं आ पाई हैं। महर भी नहीं आ पाई हैं। अरिंदम पॉल भी नहीं आ पाए हैं। एंड मानस दीपन हाजरा, बहुत देन आबिदा बेगम, ओके 27 हो गया। रेहाना भी नहीं आ पाई हैं। सानिया भी नहीं आ पाई हैं। एंड देन नवोजीत भी नहीं आ पाए, अदृशा भी नहीं आए। प्रीतम ग्वाला, आपने अच्छा स्कोर किया, कांग्रेचुलेशंस। एंड ये हो गए। एंड देन सोनिया नाथ, सादिया एंड सईद, ये बच्चे अभी हमारे पास नहीं आ पाए। तो हमारे जो सेंटर के फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे, चिंगलेम्बी फर्स्ट रही, रोशनी सेकंड रही है और आशीर्वाद थर्ड रहे हैं। अगर मैं टॉप 4 में बताऊं फिर से अद्रिजा एंड 5th है मोहित प्रकाश देवना। सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी पेरेंट्स को भी। एक बार मतलब कि जो हम अभी जो चिंगलेम्बी है यहाँ पे, इसने ये मतलब सिलचर ही नहीं, मैं बात करूँ पूरे बराक वैली में इसने टॉप किया है इस बार। तो यहाँ पे सभी देख लेंगे आप फ्री रहिए, सही रहिए। एंड देन है आशीर्वाद जो बच्चे अंदर जो बच्चे इधर भी चले
इधर आ जाओ, 2-3 इधर आ जाओ, इधर में आ जाओ तो सब शर्माने पीछे आना हो ना। तो यार हाथ से तुम्हारे कैसे अरे विधायक किशोर नाथ के उद्योग से बोरखला विधानसभा केंद्र के राजनगर बुढ़ीखाल आदि इलाके में रथ यात्रा के अवसर पर दौरा किया गया। विष्णुप्रिया मणिपुरी बस्ती तथा आसपास के कई क्षेत्रों में दौरे के दौरान श्री श्री जगबंधु विग्रह मंदिर में पहुंचकर उन्होंने रथ यात्रा को आनुষ্ঠাनिक तौर पर सूचना किया और भक्त प्राण लोगों के बीच खुशी की माहौल भी देखने को मिली। किशोरनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्ववीर विधायक किशोरनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किशोरनाथ कौन है? एमएलए। ना लगे कितना करते तो लगे ना ना लगे कोई तो होते ना किशोरनाथ महाशय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किशोरनाथ महाशय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। নমস্কার। আজকে শ্রীকুনা মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া অধ্যুষিত বুড়িখাল গ্রামের বিশেষ করে মায়েদের জন্য অতি আনন্দের দিন, কারণ আজকে সমগ্র বিশ্বে জগন্নাথ মহাপ্রভুর রথোৎসব পালিত হতে যাচ্ছে। সেই উপলক্ষে আমাদের বুড়িখাল গ্রামে আমাদের বহুদিনের একটি স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। যেভাবে আমাদের মাননীয় কর্মবীর বিধায়ক কিশোরনাথ মহাশয় একটি সুসজ্জিত রথ আমাদের বুড়িখাল গ্রামের মায়েদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের এই বুড়িখাল গ্রামে একটি রথ দান করেছেন। সেই উপলক্ষে বিশেষ করে আমাদের বুড়িখাল গ্রামের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভক্তবৃন্দের তরফ থেকে আমাদের মাননীয় কিশোরনাথ মহাশয়ের উনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং উনার রাজনৈতিক জীবন আরও উত্তরোত্তর যাতে শ্রীবৃদ্ধি হোক সেই এবং এই রথখানা নির্মাণ কার্যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সক্রিয় সদস্য রাজামানু সিংহ মহাশয় যেভাবে দীর্ঘ 1 মাস যাবৎ এক অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজকে মহাপ্রভুর রথখানা আজকে পালন করার জন্য সুসজ্জিতভাবে ওনারা বানাতে পেরেছেন। তাই বিশেষ করে श्रीभूमि जिले के बालेग्राम क्षेत्र में श्री श्री गोपाल जी, श्री श्री राधा विनोद जी तथा श्री श्री राधा रमन गोस्वामी जी के आश्रम प्रांगण में 3 दिवसीय उत्सव का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। बृहस्पतिवार को हरिनाम यज्ञ के माध्यम से शुभ अधिवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाद में कई और कार्यक्रम आयोजित किया गया। तत्पश्चात आने वाले दिनों में विग्रह के साथ नगर परिक्रमा, हरिनाम यज्ञ समापन, दधी भांडर भजन बधू से कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्वांचल के कई जाने माने कीर्तनिया संप्रदाय भाग ले रहे हैं और 3 दिवसीय उत्सव को सफल बनाने के प्रयास में संस्थान कार्यकर्तागण दिन रात एक कर जुटे हुए हैं।
मंत्री तथा भाजपा दल के प्रतिष्ठाता स्वर्गीय कविंद्र पुरकायस्थ के स्मरण में पद्म श्री पुरस्कार उन्हें प्रदान किए जाने पर तथा भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने पर शिलचर में एक आलोचना सभा का आयोजन किया गया। उनके कर्म जीवन, निष्ठा तथा सहयोग के साथ साथ दूसरे कई पहलुओं पर वक्ता ने आलोकपात किया। शिलचर में आयोजित कार्यक्रम में उनके पुत्र कनाथ पुरकायस्थ ने कई पहलुओं पर जानकारी दिया और तो कविंद्र पुरकायस्थ को जो पितामह भीष्म कहा जाता था, उनकी गुणावली तथा उनके अमर कीर्ति के बारे में भी लोगों को विस्तारित तथ्य उजागर किए गए। আজকে পরিবারের একজন সদস্য সেই সফল পিতার এই মুহূর্তে গর্ব, আনন্দ, কৃতজ্ঞতা এবং এক গভীর শূন্যতার অনুভূতি আজকে এই মুহূর্তে আমি উপস্থিতিতে গত 23 তারিখে নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে এই সম্মান গ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। रथ यात्रा महोत्सव को केंद्रित कर सिलचर के घुंगुर राधा सुदर्शन मंदिर में भक्त प्राण लोगों की बड़े पैमाने पर भीड़ देखने को मिली। अनगिनत भक्त प्राण लोगों ने महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के साथ साथ रथ यात्रा में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। तत्पश्चात पर्याय के अनुसार पूजा अर्चना, यज्ञानुष्ठान, नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन व महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। दिन भर भक्तिमूलक संगीत के कार्यक्रम भी पेश किए गए। बाद में शाम को भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा व भगवान बलभद्र की सुसज्जित रथ सुचारू क्षेत्र में निकालकर शंकर ध्वनि तथा उलूध्वनि हरिनाम संकीर्तन के जरिए कई क्षेत्र का परिक्रमा किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त प्राण लोगों ने रथ को खींचा। तामुटीला एनआईटी से मेडिकल पॉइंट होते हुए वापस मंदिर में रथ आया, लेकिन हजारों की तादाद में भक्त प्राण लोग इस रथ यात्रा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर सभी स्तर के लोगों के सहयोग किए जाने पर आयोजक समिति के कार्यकर्ताओं ने आभार व्यक्त किया है। हरे कृष्ण कृष्ण माता की, ब्रह्म महाप्रभु की, कृष्ण प्रेमानंद। कीर्तनियारा আপনারা কীর্তন করেন। कृष्ण प्रेमानंद, गोपाल महाराज जी की, जगन्नाथ महाप्रभु की, सुभद्रा माता की, बाबा गंगा महाप्रभु की, जगन्नाथ महाप्रभु के। आस्ते आस्ते टानेन, आस्ते 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 पीछे থাকো, এই সাইডে কেউ থাকতো না। জগন্নাথ মহাপ্রভু কি, জগন্নাথ মহাপ্রভু কি। মামা কি আপনার সামনে যান, রশিটা লম্বা করেন, মাইকের গাড়িকে একটু আগে যেতে বলেন। জয় রাধে, মাইকের গাড়ি একটু আগে যান। রাধা সুদর্শন মন্দিরে রথযাত্রা এবার 13 বছরে হতে চলছে। আর প্রত্যেক দিন মাসির বাড়ি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে এবং প্রত্যেক নাগরিকবৃন্দকে আসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো যেতেছে রাধা সুদর্শন কমিটির মন্দির থেকে। ধন্যবাদ। এখন নতুন করে নতুন যে গৃহ নির্মাণ হয়েছে তাতে অন্নপ্রাশন এবং বৈষ্ণব সেবার অপশন আছে।
এবং এলাকার যে কোনো মানুষ যে কোনো সময়ে সুবিধার্থে এটা ব্যবহার করতে পারে। আমরা এটা পরিষেবা দিয়ে থাকি রাধা সুদর্শন মন্দির কমিটি হইতে। এবং এখানে আগামীতে আরও কনস্ট্রাকশন হওয়ার পরিকল্পনা আছে। আমাদের পুরাতন মন্দির ভাঙিয়া নতুন করিয়া মন্দির তৈরির এবং কাজ চলছে। কাজ শিলান্যাস হয়ে গেছে এবং কাজ চলছে। আগামীতে আরও অন্যান্য পরিকল্পনা আছে। আমাদের আজকে সুদর্শন মন্দির রথযাত্রা আমাদের এই গুঙ্গুর অঞ্চলের আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা কোনোদিন স্বপ্নও দেখি নাই যে আমাদের এই জায়গাটা এরকম কোনোদিন পরিণত হবে। তাই আমাদের মা বাবারা সবার আশীর্বাদ, আমাদের গুরুজনদের আশীর্বাদে আজকে আমরা এই জায়গায় যাইতে পারছি। আমরা আমাদের এই এই যে সুদর্শন মন্দির আমরা একটা ছোটো মোটো আমরা একটা এই করলাম যে এই 9 দিনের আমার মাসির বাড়ির যে প্রোগ্রামটা কাকু যেটা বললো এটা হবে। আপনার অসুস্থ অনুরোধ বলছে প্রসাদ নেওয়ার জন্য। আর বিশেষ করে আমাদের এই জায়গায় অন্নপ্রাশন বৈষ্ণব সেবা সব কিছু আমাদের একদম সুবল মূল্য। আমাদের একটাই ধর্ম, আমাদের এই সুদর্শন মন্দিরে আমরা সেবা করব। আমরা সেবার জন্য আমরা একবার আমরা ব্যবসা না, আমরা সেবা করার জন্য আমরা এই মন্দিরকে আমরা আরও সুন্দর আরও ডেভেলপ করব। সবার সহযোগিতা চাই বরাকবাসী এন্ড আমরা গুঙ্গুর অঞ্চলের সবার। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के होली क्रॉस स्कूल में 2 छात्राओं को मारपीट के लेकर मामला पहुंचा थाने तक। स्कूल कर्तृपक्ष ने सहयोग किए जाने का किया अपील। मंत्री कौशिक राय ने फाटक बाजार क्षेत्र का किया दौरा। फुटगेज मार्केट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के साथ समस्याओं पर किया आलोकपात। शिक्षा प्रतिष्ठान आकाश संस्थान के उद्योग से बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल में छात्र छात्राओं ने किया नाम रोशन। दिया गया विस्तारित जानकारी। बोरखोला विधानसभा केंद्र के राजनगर जीपी के बूढ़ीखाल तथा कई और क्षेत्र में विष्णुप्रिया मणिपुरी बस्ती व आसपास के इलाके में रथ यात्रा को लेकर चल रही आनंद की लहर क्षेत्र का दौरा किया विधायक किशोर नाथ ने। श्रीभूमि जिले के 12 ग्राम श्री श्री गोपाल जी, श्री श्री राधा विनोद जी तथा श्री श्री राधा मोहन गोस्वामी जी के आश्रम प्रांगण में 3 दिवसीय उत्सव को लेकर लोगों में छाई हुई खुशी की माहौल। हरिनाम यज्ञ में भाग ले रहे हैं लाखों की तादाद में लोग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।